So please turn your Bibles to the book of Matthew chapter 1. Let's continue to discuss about the message of Christmas. Verse 22 to 23. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which means God with us. So before we deliver the message, magyapalapit kita sa Ginoo sa pagtugyan sini. Labing balaan gamhanan namon ni Dios amon amay. Nag-acknowledge kami sa mga presensya ka nag-aasang guidance sa Holy Spirit nga mag-guide sa amon sa pagpaintindi sa imong mga pulong o Ginoo. Nga amon karon matun-an kakabayin makadala sa dako ang comfort encouragement sa amon. Ining isa ka matawong nga mga pulong nga nagasiling Emmanuel, which means God is with us. So bless us, O Lord, and prepare our hearts right now. And we commit to you, Lord, sa sining ilikuton, sining agad. Pagis gahong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now let's come to the book of Matthew chapter 1. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which means God with us. So ang atong mangin reflection, God is with us. That was 1944. Somewhere sa German city, there was a man nga nagakabuhi dito, his name, Dietrich Ritschl. 1944, ang ina ka syudad ginbumbahan, kaya nag-cause ng thousands of kabuhi nga nagkalamatay. So ang kalabanan ng mga buildings, mga area nga natupan sa buba, nag-collapse. Kaya nagresulta sa linibo ka mga tao somewhere sa German city nga nagkalamatay. And Dietrich Ritschl, while ini kay tabo, ara siya sa igad sandalan kag nangin saksi ka nangin traumatic na experience siya sa iya while nga nagahigda siya wounded. While nga nagatulok siya sa isa ka portion, sa isa ka building, nga still nagatindog but on the other side, wasak. There was an inscription nga nakita niya nga nag-catch sa atensyon sa senior person. Kag sometimes natanaw ay migin basa yung mensahe ng sining, beyond the stars, there must live a gracious Father. Beyond the stars, there must live a gracious Father. Wounded, nga nag-aabong ka nag-suffer sa pain sa lawas niya, while nag-observe ka, nag-imagine ka, nag-reflect sa message nga ara sa ceiling sa mga building, that beyond the stars, there must live a gracious Father. And it look, I don't want such a God. I don't want a God who is beyond the stars. I need a God who is here. I need a God who is present. A God who is available, a God who knows and understands my situation. The God who does not reveal to us is an unknowable and ultimately unlovable. And we don't want a God who dwells beyond the stars. We want a God who is here, near. He is the one who is with us, who dwells within us. In the midst of crisis, in the midst of pandemic, in the midst of typhoon, in the midst of tragedy, we want a God who is near. And that's why sitting in Dietrich, I don't want such a God beyond the stars. Because I want a God, I need a God who
nakabadyan kang makabulig sa aton sa piyak sa ginaagong puso mo. And ini nga celebration naton sa ngatuang Christmas, it might be some people who are not affected sa ngatuang naton typhoon, maka-enjoy sila, maka-fellowship sila na wala sa reservation. But how about those people nga ang ilang mga balay sumumuwas na? Ang ilang mga property nagkaladula? Or it might be some of them ay mga kabuhi na nagkaladula. So in this celebration of Christmas, ano nga comfort ang makahatag sa ila? But in the Bible, the message of the Lord, nga naghahambal diri, remember that God is with us. He is our Emmanuel. This word is very important nga nag-remind sa aton that whatever circumstances, whatever tragedies, whatever problems na mag-arise, He made His promise that He will not leave us nor forsake us, and God said that He is with us. We want a God who is near, who is here, who is present with us. But in the Bible, that God is not only with us, not only He is here, but we thank the Lord because God is within us. And that's the blessing. And there are several things nga makatag sa aton diri sa nakuha comfort to remind us the message that God is with us. Number one, God is with us in the midst of the storms. His presence is in the midst of the storms. That's why seen in Jesus Christ in the book of Matthew chapter 8 in verse 23 to 27. Ano nga ba sa Bible 3? In verse 23, then he got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this that even the winds and the waves obey him? It reminds us that God is with us, Emmanuel is with us, even in the midst of the storms. Imagine, church, iban sa aton, kung magbas nakita nato ng mga post sa iban ng mga utod naton nga ang ilang mga balay mabakod nga structure sang simento, ang ilang na post pabilog na gabi wala sila katulog tungod sa puwersa sa hangin. Hindi gani ka makatulog na simentado balay no? Kami pang balay namon nga hindi pa kami pa ang balay namon nga among sinita simplila. Siguro makasinita, bo grabe naman hindi sila katulog. May mga utod kita na sa piyak sa pagwaswas sa ulan, wasdak ang ila balay, pero kay dak sila sa isa kanigdaan, nga hindi lang sila maulanan. You know what? During that day, that night, nga nagawaswas ang bagyo, balay nila sa ubos, no? Kaday nini, ang una nga nag-cover ang bilog nga portion pila kakawayan ang nag-cover, and then followed by isa kadako nga puno sang taraapol. So imagine nyan mga kabataan nga sulod nga tiniyabaw, hingagaw sila sa sinang oras nga nagawaswas ang ulan sulod sa gamay na simbahan dira sa daan. Ang ilang balay covered sang tanan sang kawayan, covered sang puno sang taraapol. Pero anong blessing nila? Nag-una ang kawayan. Tungod kay nag-una ang pinakapuno sa kawayan, paghamtak sa dako ka puno sa tarapol, gin preserve ang balay. Kung nag-una ang kahoy, wasdak ang balay. But in the midst of the storm, mga alas 3 sa agahon, wala kang
ang hangin sa mga kahoy. Yung flashlight ko sa sulod, may gakatulog sa may tent, sa sulod sa daan ng simbahan. May nagabalikutot nga apat kabilog sa isa ka katri, may nagaigda sa ikaduwa nga katri, may arat sa drawing board na nagakatulog. Gahura ko. While reading some posts sa Facebook sa mga taong kilala nato, gandagpo ang balay nila, wala kami katulog sa liko. Wala pala katulog. Ibang ganit, iwas na-cover ng balay nila sa gawayan ng mga kahoy. Wala sang cover ang dingding sa simbahan ito. Pero tanawan ko, kanamig sang tulog sa kabataan. Bilog na. But you know what? Gabi ang fear sang tawo, gabi ang masing naton ang balatako naton para tungod hindi. The truth is, dili sa aton sa Negros hindi kita use ka muna ng mga typhoon. Aga pa'y nga, agaw ko kadto dito sa Montinula, i-check ko ang amon dito mabalay-balay, sa ko siguro basi ng lupad man. Praise God ang balay-balay ito namon. Arat yapon, pero apat ka kapaling sang city dahil ato to sa lote namon, tato bilog, ang isa to sa piyan. Ginrescue sila sa gabi. But one thing that I noticed today, that the message of the word Emmanuel or God is with us. He is in the midst of the storms. Ang experience sa mga disciples to get nag-travel with Jesus Christ to sa other destination, siling sa Bible, may isa ka storm without warning came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and walked him, Lord, save us. Imagine natin kung ano ka makalato. Kasilingganin ko, isa lang siguro nga pasalamatan ka nga may mga nagkala-damage na properties. I think isa sa mga autotest, ito daw was that ang iyang motor, no? Not only go sa ito, may duwa pang upod. Ang atong simbahan sa San Isidro, nakita ko sa Facebook, was that ang babaw. Ang nabili siguro ito, ang siminto na nasa kilid. Ang simbahan sa Turing, lupad man ang biyak na ito. No? But anong blessing nila? Puro lang ato, hindi ulo ang nagkalatula. No? Ini tanan maka-recover lang kita, ini tanan maka-survive kita as long nagakabuhi kita. But always remember, whatever trials, storms in life, remember that our God, He is Emmanuel. He is in the midst of the storms. Kaya naka-survive kita tanan, that's why sa isang Psalm in chapter 46 verse 1 and verse 2 that God is our very present help in times of need. God is our refuge, He is our strength, and ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. That's why say Prophet Isaiah, when we talk about tragedy in life, calamities in life, wala ini nagakatabo without God's purposes. In Isaiah chapter 45 verse 7, God said, I form the light, I create darkness, I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Meaning to say, wala nag-abot ang typhoon, wala nag-abot ang storm without God's permission. In other words, nagakataboy ni with God's permission, with God's purposes, in order na ang tao supposed to be sa nagatulog sila sa storm, makatanla sila sa Diyos. Kaya munang message, actually sa Ginoo sa aton. Nga nagakatabo ang pandemya, nga nagakatabo ang trahedya, kay luyag sa Diyos. By this time, this is the high time for the people to return to the Lord. Pero ang tawa wala ng ano pang latong sa tao. Ang tao nag-aas, Lord, give us good health. Ngayon ka sa Ginoo, maayong lawas, pero adlaw-adlaw nga tanan, wala untat sigarilyo, wala untat sa abuso sa bisyo sa lawas.
Matthew chapter 8, in verse 5 to 10, a story of in chapter 8, a centurion. This man, when we say centurion, a leader of 100 soldiers, very influential. When we talk about authority, yara sa ibabaw. Okay, verse 5 to 10 and 13. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and in terrible suffering. Take note. Ang gingamit sa Bible, not only the word suffering, but terrible suffering. I cannot imagine kung ano nga niya pag-describe na ito duli, but when we talk about suffering, it is not an easy thing. It is a painful experience of a person. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say a word, or the word, and my servant will be healed. For myself, I'm a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Tapos sa verse 13, then he said to the centurion, go, it will be done just as you believe it would. And his servant was healed at that very hour. In this celebration of Christmas, remember that the message of the word Emmanuel gives us comfort in the midst of the storm, that in the midst of sufferings, God is with us. Wala kita ginapabayaan sa Diyos in prosperity, in needs, in trials, in troubles, in pain, in sickness, whatever circumstances in life, He is with us. Madula man ang tanan mga bagay. Mga tao nga ginasaligan nga very close to our hearts, pwede sila madula. Because there are times nga may mga tao nga very close sa aton, kung okay lang ang kabuhitan. Pero pag abot sa trahedya sa kabuhitan, wala na sila labot sa atin. But God is in the midst of suffering. That's the comfort. Number 3. The message of God as Emmanuel, that He is with us in the midst or in times of our stumbling. Ang aton mga balatyagon sa tion nga nagakadagdag kita, sa tion nga nagakadasma kita, sa tion nga nagakapukan kita tungkol sa pagpakasala, dumdumon naton niyang Ginoo padayon na daupod sa aton sa piyak sinatry. In times nga may mga troubles kita, in times may mga bagay kita na ginhimo which is against the Lord, nagakabatyagan tayo, it seems nga malayo ang Diyos, but God is so near. He is always with us. That's why, ano nga ba in the book of 1 John chapter 1, verse 8 to 10, in the book of 1 John chapter 1, starting verse 8 up to verse 10, nga nagahatag sa aton sang comfort that our God, as Emmanuel, He is with us even in times of stumbling. Sa matinion nga nagakapukan kita ang handom sa Diyos nga ma-revive ka makapanumbalik kita. Okay, verse 8, sila isang Bible. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make God out to be a liar, and His word has no place in our lives. In other words, si Apostle John nag-encourage sa aton nga sa bisan anuman ang mga witnesses ka mga times nga nagakadagdag kita
That's why it says in verse 9 that if we confess our sins, because whether we like it or not, day by day we commit sin. It's either that sin is known to others or unknown to others. God knows everything pertaining to us. That's why pasalamat kita nga ang message sa Emmanuel hindi lamang nagabalik dito sa Bethlehem, but it was promised and it gives us more comfort in order nga mabatyagan naton nga sa anuman nga aspito sa aton kabuki mga utod. Kabalo kita nga magapadayon kita sa pagtindog tungod may Diyos kita nga nagabulig ka nagaupod sa aton tanan. That even in times of stumbling, in times nga nagakapuldang kita, God is trying us to be restored in His presence. That's why makita natin kung ano ka-importante. That the first thing, remember that Emmanuel, the promise of God is in the midst of the storms, He is in the midst of our sufferings, and He is in the midst of our stumbling. And the third or the last one, God as Emmanuel, He is with us in our service. He is in our service. Mga utod, ayan, pila sa aton siguro nagkakadiscard niya kung daw kita lang Japon nagapangalaga diri. Daw kita lang Japon ang nagapatigayon sa mga buluhaton. Daw kita na lang ihaw. Hindi ka ma-discourage. Remember the case of Moses in the Old Testament. Now turn your Bibles to the book of Exodus chapter 4. In the book of Exodus chapter 4 verse 10 to 12. Tanaw natin ang story ni Moses after he encountered the Lord. Okay? Chapter 4, 10 to 12. Okay, Moses said to the Lord, O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow to speak and tongue. 11. The Lord said to him, O gave man his mouth, or makes him deaf or mute, or gives him sight or makes him blind. Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak, and will teach you what to say. In other translation in your Bibles, God said, I will be with your mouth. You know what? That is very important word. Siguro sa aton balay, base ang munang prayers naton. Sa opisina, base ang munang prayers naton to those people claiming to be a Christian, but their mouth, their words is not good. Hindi naman Kristohanon ba lang mga baba, hindi mo maintindihan? Mga tao mo nag-claim ka born again person, pero mga subad nila, hindi man namin ka matinagat, nagakawas. Tani ang prayer naton, the Lord is with your mouth. Nga amo mag-controller, amo mag-direct, kang amo mag-guide sa sinat ng mga baba. So in this case, nagpakita diri that in the midst of the storm, in the midst of tragedy, in the midst of whatever circumstances, our God is with us, not only in the storms and sufferings, but He is with us in our service. God is here. He is not beyond the stars. He is here. Jesus said, Matthew chapter 8 and verse 20, that 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Much more is kita, damo kita suko. But ang promise siya, duwa lang. Duwa o tatlo. Arak ko sa inyo tunga. While worshiping the Lord, while serving the Lord, you are not serving God in vain. You are serving God with the highest priority sa life nimo, because we are called to serve the Lord. And in serving the Lord, He said, I am in your service. Pupunta mo. Wala ka mong pinapabayaan. Don't say, oh, kami na lang pero nag-Bible study, kami na lang nag-outreach, kami na lang nag-reach out sa sinimang tao. Nga po, ginahin mo na
ang reward para sa ibang gawain dobran, no? Para na si. Because the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10, that someday we must all appear before the judgment seat of Christ. And each one of us will receive a reward according to our labor. Ano po sina? Sa mga kauturan na wala sa desire na magpakalagad para sa Ginoo, do not expect a reward someday. Hindi ka magsilingi sa eskwelahan nga, ako yung mag-valedictorian din ko, ako makuha ko sa locutorian, ako ma-honor roll din ko, ako makuha ko sa damo nga rewards this closing celebration sa eskwelahan. Hindi mo na yung mag-expecta kung wala ka nang nabudlay. Kung ang pinaka-paborito mga subject, vacant. No? Na yung subject mo malahe nga, kinabantayan mo kung saan ang vacant, and then ang may mga klase, may mga schedules mo, vacant, yapon para sa mo din. Do not expect nga may mga rewards na mga battle ka, because rewards based on our labor. We serve not to be saved. We serve because we are already saved. So nagapangalagan kita, hindi para sa kaluwasan, nagapangalagan kita, subong ng linuwasan Ginoo, in order someday we will receive a reward. That's why, ang muna nga pala sa 2 Corinthians 5:10, that we must all appear. Ikaw, si pastor nyo, pamilya mo, ikaw kita tanan. Sa tanan nga mga tao nga nakadangat sa kaluwasan, maatubang kita sa Ginoo, hindi para sa kaluwasan, kundi para sa padya. Kanami nga sa time na may ginatawag naton, graduation day, ang tanan nga mga grade 6 or mag-graduate, ara ang ginikanan. Ang alos ng ginikanan, excited nga magtulog sa bata nila nga magkuha sa band paper nga dinukot. Ay man sila, grabe na pagpalinguha, kulang bugtaw, iba ng mga kabataan sa elementary, ginapamakol sa anong rason, para makuha, pila kabako, at kusita, dahil sa ita, sa aula na 25 pesos nga medals. Di ba na? Ang medals na ginahatag sa ato sa eskwelahan, pila man na. Ang sabog na tos, pila na naka-medals. Pero pila ka bata ang makusian sina, hindi tungod sa price, tungod importante na nga medals as recognition to your labor, not the price of the medals. But ang point nila, grabe, kung ikaw na nag-expect ka ba tani ang bata kung may isa man na, tikiwai siya, lipay ka niya po niya, kuha iya ang band paper, nakapapicture ka mo, nakagraduate siya, malipayon na ng parents. Pero hindi pareho ang level sa kalipay sa parents nga nagakuha sa medal kag nagatakod sa ulo sa bata nga nasa likod. Lain ang ratsyagon sa pamilya sa sinang bata nga iya bata nagakuha sa mga rewards kay nga man tungod nagpangabudlay siya. Tanan sila nakagraduate, hindi sila tanan nakakuha rewards. Amo man na someday, tanan kita nga nagbaton sa Ginoo, nabaton ta kaluwasan, happy kita. Pero kung ano ang balatsakot ng kalipay tungod, sinikalibutan na nakabalukitan nga kaluwasan ginatag sa doon, hindi pala riyo ang eksperyensya na nakalipay someday in the presence of God when the Lord gives us a reward according to our labor. So that's why continue to serve God, because God made a promise, I will be with you in your service. He is Emmanuel. He is with us. That's why, church, ano nga ba diri isang Bible in the book of Deuteronomy chapter 31, in the life of Joshua, for Joshua, hindi law-law ang mag-take over sa position to lead sa mga taong more than 3 million na time. Kanakabalo siya ng ini mga tao, ang kabuhi, kag ang ulo, perti ka matigahan. So it is natural for a leader nga manginisitan to accept that responsibility. But anong sa isang Deuteronomy chapter 31 verse 6, sinisang God sa kay Joshua, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be terrified because of them. For the Lord your God goes
with you. He will never leave you. He will never forsake you. Imagine the promise of the Lord for those who serve Him faithfully. Remember, God said, I will be with you. He will go with you. Magauna siya sa imo. Magasunod siya sa imo. We coupled with the promise, I will never leave you. I will never forsake you. Whatever situations in life, just be faithful. Because my presence will go with you. I am always with you. Take note the word with you. Emmanuel, God is with us. But what is the most important aspect in the life of a Christian? That God is not only with us. God is within us. Ari sa susunod. He is not beyond the star. He is not unknowable God. He is not unloving God. He is not a God who is transcendent. But He is a God who is near. He is a God with us, whatever circumstances. But He is also the God in us. And that's the message of the word Emmanuel. We have nothing to say, Lord, sorry, kaya mo ginimo. Remember na sa tingin ka man nga lugar. It might be in prison. It might be in hospitals. In cemetery. Or whenever nga diin nga malugar ang nahamtangan sa isa ka tao sumong dumdumon nato. Yang description ni Prophet Isaiah, ang kalibutan ara lang sa kamot sa Diyos. That's how powerful is our God and the presence of God na nag-cover sa aton tanan. In this Christmas celebration, nga nagapadayon kita sa pagtulog, dumdumon naton again, nga ang minsay about the birth of Jesus Christ is very important tungod sina nag-abot ang promesa sa Diyos sa atin. Ang challenge sa Ginoo para sa aton, continue to serve the Lord anuman ang kimtangan naton, because we believe nga sa piyak sa tanan nga magkakahanap ang Ginoo naton, hindi magkabayag sa aton. Few days from now, taligdan naton ang 2021, magatubang kita sa anon year 2022, anuman nga may tragedya kay may experience, we do not know. But what is important nga i-establish nato ang kabuhi sa atong kabataan, sa atong pamilya, sa atong bugos nga panimalay, nga manginisa kahandong kag desire, nga sa piyak sa nagkakatabo sa simalaot na panahon, mangin desire sa kabuhi sa amay, kag sa iloy, kag sa kabataan, nga mapundar kita tanan sa Dios. And the moment nga muna ang mga desire kag mahimo naton, always remember, church, that God's promises, He is with us in the midst of the storms. He is with us in the midst of our sufferings. He is with us even in times of stumbling. But always continue to serve God because He is with us in our service. Maubos man ang kusog naton, maubos man ang kasaran naton, na hindi na mag-abutan tibon, hindi ta na kaya maglakad. But balik doon nato ni ina nga matinong magayupong ikaw na magapasalamat sa pagsilid ang tanan na himo ko para sa Ginoo. Unlike other people, nga at the end of the day sa ila kabuhi, ibalikid nila ang tanan-tanan nga ila naagyan sa malawig ng nga tinuig, wala sa matahong na minsay nga mabili nila sa ila pamilya. Nga ligasiya nga makita nga nagmatulog siya. So I hope today, hindi nga message mag-comfort sa akin. But my challenge is continue to serve. Pili nga mga pagpakalagad sa Ginoo because we don't know kung ano nagaulat sa aton in the future. Why kita kabalo kung ano nagaulat sa aton for the next year, but kabalo kita kung sino ang nagahulat sa aton. Sa aton pagpakalagad. So I hope and I pray, just always remember that our God is a lovable God. He is a gracious Father. He is not transcendent. He is not beyond the stars, but He is always with us.
whatever circumstances in life, in our situation, it's either very hard, very painful, sorrowful, or whatever situations, always remember and say, Lord, thank you. Because madulak man ang tanan, ikaw lang din ang isa nga makonsider ko. The Lord is my portion. Siya lang ang bahay sa kabuhi ko nga magapabiling tugtog sana. So church, I hope and I pray that the message of the word Emmanuel nga magagwa ka sa iglesia kag mag-encounter some sufferings, always remember, God is within you. Mag-experience ikaw sa naman ng troubles or stumbling or whatever situation. Always remember and say, Lord, thank you because you are always with me and you are always in me. To God be the glory. Lord, salamat din sa sininga agas, salamat sa imong mensahe, sa sininga reflection, reminder, na magagawa kami halin sa sininga ulod kalapuanan, kag mangin-expose balik sa among komunidad, sa among mga tuluyan, kag sa nagatumbang, kag nagatanaw ang among mga mata sa mga properties nga nagkalagba, mga kahoy nga nagkalatumba, mga linya sa mga kurinti nga nagkalapugto. Ngayon, mga pila pa ka-days nga ulato namon ang pagdapot sa elektrisidad ni sa. But thank you, Lord God, because still we have enough time to worship you. We have time to honor and to sing praises to your name. We thank you, Lord God, because you are always with us. Your promise, Lord, nga nagadala sa amon sa comfort, that our Father is not beyond the stars, but our Father who is in heaven, He is always with us. And He is also dwelling in our hearts. So Lord, we bless your name. Forgive us and cleanse us, Lord God, nga worthy kami sa pagpadayon, sa pagpalapit, kag pagtawag sa imo. Kag buligi kami, nga ma-energize kami, may empower kami. Nga sa biyak sa nagkakahanabo sa amon panahon, sa sinigin nga panahon. Nagapangamuyo kami, nga buligi kami, nga mangin maminatugon, kag mangin matutom, nga magpangalagad sa imo Ginoo, upod sa amon pamilya, sa handom, nga may kaupod namon ikaw, sa natalana nga matinimo. The message that God is with us, isa ini kadako nga comfort sa amon, nga ikaw nga Dios na ginupod namon sumo, tungod man ikaw nagahandom, nga may kaupod man nimo kami, sa imo ginarian sa pag-abot sa natalana nga matinimo. Gani dalayawan ka Dios, karimaya, kadayawan pagpasalamat, liwat namon nga ginabalik sa trono sa imong bugay tungod sa kay Kristo Jesus kag sa mapulo nga amon na agom, ginabalik namon ang pagpasalamat sa imo ining akong pagpangamuyo. Kabay. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us. To God all the glory.